समस्त को आम त्राणकर्ता रक्षाकर्ता नाजरेतीय प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने एबे को आम मैंने बाइबल रु अनेक पुस्तकर परिचय मैंने शिखुचे। बाइबल रो पुरातन नियम आरंभ रु आदि पुस्तक ठारू एबे रिसेंटली मैंने वंशावली द्वितीय पुस्तकर परिचय पर्यंत मैंने शिखिले। पुरातन नियम 39 पुस्तक रही से 39 पुस्तक को चारि पार्ट माने चारि भाग में व्यक्त करा जायछि। प्रथमे व्यवस्था पुस्तक, तापर चरित्र पुस्तक अच्छी, तापर पद्य पुस्तक अच्छी, तापर भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक अच्छी। आमे माने प्रथमे व्यवस्था पुस्तक 5टी पुस्तकर परिचय माने शेष कलु। तापर चरित्र पुस्तक 12टी चरित्र पुस्तक हेले आमे माने जिओसीओ पुस्तक आरंभ करी रिसेंटली माने वंशावली द्वितीय पुस्तकर परिचय माने शिखिले। आज आम माने हेजरा पुस्तक परिचय आम शिखा। हेजरा पुस्तक परिचय आउ बाइबल रो आम गुड़ी गुड़ी पुस्तकर परिचय मैंने शिखी से पुस्तक परिचय शिखिला बेले से पुस्तक को केबे लेखा जाए, लेखक किए, केउ स्थान रे रही लेखिले, ए समस्त विषय मध्य माने आलोचना करुछु। ए सब विषय आलोचना करने द्वारा आ प्रत्येक पुस्तकर परिचय मैंने शिखिला बेले प्रत्येक पुस्तकर उद्देश्य आ विषय गुड़िक माने जानी परुछे। एपरी जानी अनेक लोक तुमानक मध्यरु माने ए पुस्तकर परिचय कार्यक्रम द्वारा माने आत्मिक रूपे माने वृद्धि पाउछु। आमको आत्मीय जीवन रे माने अनेक विषय शिक्षा करुछु बेली कहिबार आईपरी शिखा द्वारा माने आशीर्वाद पाउछु बेली कहिबार मध्य घटिला। आईपरी बाइबल रो पुस्तक गुड़िकर परिचय माने निहाती रूपे शिखिबार अच्छी। ए प्रकार कहीं लेखिले केते लेखिले से विषय गुड़िक कौन ये समस्त माने जानिकी आसुचे। आज माने हेजरा पुस्तकर परिचय शिखिबा। प्रिय माने हेजरा पुस्तक माने देखिले हेजरा पुस्तक रे 10टी अध्याय अच्छी। हेजरा पुस्तक रे 10टी अध्याय अच्छी। हेले प्रथमे माने जानिबा जे हेजरा पुस्तकर नाम याको किपरि आसिला। हेजरा पुस्तकर ए नाम याको किपरि आसिला कहले हेजरा एब्री रे एजरा कहले एजर बोली कह जाए। एब्री रे एजरा कहले एजर कहती। आम मैंने आज हेजरा कहूचे एजर हो एजरा हो तार अर्थ कौन कहले साहाଯ୍ୟ करिबा। साहाଯ୍य एजरार अर्थ होची साहाଯ୍य। एब्री रे एजर एब्री बाइबल रे एजर कहि अछि मात्र आम माने एजरा बोली कहूचे। एजर हो एजरा हो तार मीनिंग होची साहाଯ୍य। ईश्वर को साहाଯ୍य, ईश्वर को द्वारा मिलिथिबा साहाଯ୍य। हेजरार अर्थ होची ईश्वर को द्वारा मिलिथिबा साहाଯ୍य। आ हेजरा पुस्तक हेजरा कोई नाम देखिबारु एहा गोटे व्यक्तिर नाम ए पुस्तक को रखा जाइछि। हेजरा या गोटे नाम परि या गोटे नाम या मानकु जणा पड़ुछि। आउर गोटे विषय कौन कहले प्रिय माने आमने सामुएल प्रथम पुस्तक, सामुएल द्वितीय पुस्तक, राजावली प्रथम पुस्तक, राजावली द्वितीय पुस्तक, एपरि आमने वंशावली प्रथम पुस्तक, वंशावली द्वितीय पुस्तक माने दुई दुई पुस्तक रूपे माने देखुचे। सामुएल 2टी पुस्तक, राजावली 2टी पुस्तक, वंशावली 2टी पुस्तक। मात्र एब्री भाषा रे सामुएल गोटे पुस्तक रूपे थिला आ राजावली मते गोटे पुस्तक रूपे आ वंशावली मते गोटे पुस्तक रूपे थिला। सेही परि आज माने आलोचना करबा को जाउथबा ए हेजरा पुस्तक। हेजरा पुस्तक ए हेजरा पुस्तक रे 10टी अध्याय अछि। तापर आमने नेहेमिया पुस्तक देखि थाउ। हेजरा पुस्तक पर आमनको केउ पुस्तक देखा जाए नेहेमिया पुस्तक। ए हेजरा पुस्तक नेहेमिया पुस्तक आ एब्री बाइबल रे गोटे पुस्तक रूपे थिला। जेमिति सामुएल प्रथम पुस्तक द्वितीय पुस्तक गोटे पुस्तक भाव में थिला सेही परि हेजरा पुस्तक नेहेमिया पुस्तक 2टी पुस्तक गोटे पुस्तक भाव में थिला।
तापर जेतेबेले ग्रीक सेप्टोसेंट्रे अनुवादित हैला सेहीपरि अनुवादित करागला बेले मध्य ख्रीष्टपूर्व 3 शताब्दी रे सेबे मध्य ए हेजरा पुस्तक निहिमिया पुस्तक गोटे पुस्तक रूपे थिला। ता परवर्ती काल रे हेजरा पुस्तक अलगा निहिमिया पुस्तक अलगा ए प्रकार कले मात्र आउ एवरी भाषा रे एवरी बाइबल रे हो आ ग्रीक रे अनुवादित कला पर हो ए हेजरा पुस्तक निहिमिया पुस्तक गोटे पुस्तक भाव रे थिबार माने देखि थाउ। काहे कि गोटे पुस्तक रूपे थिला कोई आलोचना कले ए हेजरा पुस्तक प्रियमान जाग्रत रे सुनतु ए हेजरा पुस्तक रे थिबा विषय आ निहिमिया पुस्तक रे थिबा विषय सेम रूपे अछि सेम माने हेजरा पुस्तक रे घटिथिबा विषय आ निहिमिया पुस्तक रे घटिथिबा विषय समकालीन विषय सहित जड़ित विषय थिबारु आ हेजरा पुस्तक निहिमिया पुस्तक गोटे पुस्तक भाव रे थिला। एबे पर्यंत हमरे बुझिले हेजरा पुस्तक निहिमिया पुस्तक गोटे पुस्तक रूपे ही थिला। हेले भी आमानक मन रे संदेह आसे हेजरा पुस्तक निहिमिया पुस्तक गोटे पुस्तक भाव रे किपरि थिला एहा तो अलगा रूपे आमानकु देखा जाउछि ना आज किपरि गोटे पुस्तक रूपे थिला कोइ आमाने आलोचना कले आमाने जेतेबेले एजरा पुस्तक पढु एजरा पुस्तक रे दुईटी विषय देखा जाए आ निहिमिया पुस्तक रे आ गोटे विषय देखा जाए तीनोटी विषय अछि। हेजरा पुस्तक रे दुईटी विषय देखा जाए निहिमिया पुस्तक रे आ गोटे विषय देखा जाए माने ए तीनोटी विषय दुई पुस्तक रे अछि। ए दुई पुस्तक एवरी रे ग्रीक रे गोटे पुस्तक रूपे थिला आ यह जानिबा पय हमने चेष्टा करिबा कारण ए एजरा पुस्तक चरित्र आमार अति जाग्रत सहकारे आ जानिबार अछि कारण एई पुस्तकर चरित्र माने उत्तम रूपे बुझी पारले स्पष्ट रूपे बुझिले ही माने या परे नेहेमिया पुस्तक एस्टर विवरण पुस्तक एस्टर पुस्तक मध्य माने बुझी पारिबा स्पष्ट रूपे। तो ए हेजरा पुस्तक रे विषय कौन पय माने आलोचना कले प्रिय माने जेतेबेले ख्रीष्टपूर्व 721 वर्ष रे इस्राएल 10 गोष्ठी असुरिय निर्वासित हेले तापरे 120 वर्ष 130 वर्ष पर जिहुदी माने समस्ते 586 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 586 वर्ष रे बाबिलोन रो निर्वासित हेले आ जेरूशलेम रो मंदिर हेउ जेरूशलेम नगर हेउ नबुकदनेस्सर आसी बाबिलोन रो आ एटारे जेरूशलेम मंदिर को सोलोमन निर्मित जेरूशलेम मंदिर को भांगिबार आ ए समस्त घटिला परे आ जिहुदी माने समस्त बाबिलोन रो निर्वासित हेबार 586 वर्ष रे हेला एमाने समस्त एपरे निर्वासित हेले समस्ते लेटर गोष्ठी गोटे विषय माने जागृत रे जानिबार अछि ताहा कोन कहले जिहुदी माने समस्ते बाबिलोन रो निर्वासित हेले मात्र गोटे थर निर्वासित हेले नाय एकाथरे समस्त जिहुदी एकाथरे बाबिलोन रो निर्वासित हेले नाय। प्रथमे ख्रीष्टपूर्व 606 रे प्रथम बाबिलोन प्रथम आक्रमण रे केतेक लोक निर्वासित हेले बाबिलोन रो तापर ख्रीष्टपूर्व 597 वर्ष रे बाबिलोन रो द्वितीय आक्रमण रे आ जिहुदी मानक मध्य केतेक लोक बाबिलोन रो निर्वासित हेले तापर ख्रीष्टपूर्व 586 वर्ष रे अवशिष्ट जिहुदी माने समस्ते बाबिलोन रो निर्वासित हेले माने एठारे गोटे विषय माने जागृत रे जानिबार अछि ता कोन कहले जेरूशलेम रे जिहुदी माने समस्ते बाबिलोन रो एका थरे निर्वासित होई नांती समस्त लोके थरे बंदी होई जाई नांती बाबिलोन को तीन थर आक्रमण रे तीन ग्रुप होई आ बाबिलोन को जिबार घटिला। प्रथम थर जेते बेले बाबिलोन रो आक्रमण करबा को आसिले एठाको एठारे जिहुदार राजा भाबरे जियोयाकिन समय रे प्रथम आक्रमण घटिला 600 ख्रीष्टपूर्व 606 वर्ष रे जियोयाकिन समय रे प्रथम आक्रमण समय रे केतेक लोक आ बाबिलोन निर्वासित हेले प्रथम आक्रमण रे अनेक लोक जिहुदी मान अनेक लोक निर्वासित हेले सेमानक मध्य रे मुख्यतः आमानकु
जड़े दानिएल सड्रक मेशक अबेदनीगो एमाने प्रथम आक्रमण रे बाबिलोन निर्वासित हेले। तापर द्वितीय आक्रमण कहार समय कहले जियोयाकिन रो पुत्र जियोयाकिन समय रे आ जियोयाकिन समय रे आ समस्ते माने आउ थे द्वितीय आक्रमण समय रे समस्ते निर्वासित हेबार आमे देखू। आ केतेक लोक प्रथमे जियोयाकिन समय रे तापर जियोयाकिन समय रे तापर जियोयाकिन समय रे तापर सिदिकिया समय रे जेतेबेले जियोयाकिन समय रे आक्रमण घटला प्रथम आक्रमण रे आ दानिएल सड्रक मेशक अबेदनीगो माने गले। द्वितीय थर जियोयाकिन समय रे घटिला बेले जिहिजिकल भविष्यत वक्ता से मेनली से चली गले। तापरे तृतीय थर सिदिकिया समय रे अवशिष्ट जिहुदी माने समस्ते आ बाबिलोन निर्वासित हेबार घटिला। एहिपरि तीन थर माने थरे नुहे तीन थर तीन ग्रुप तीन समूह रूपे आ लोक माने जिहुदी माने बाबिलोन निर्वासित हेबार घटिला थरे नुहे। हेले एठारे माने आलोचना करबा विषय आईपरि तीन थर से माने गले कही माने राजावली द्वितीय पुस्तक रे आ वंशावली पुस्तक रे मध्य माने देखि थाओ आ सेही विषय माने जानि थाओ। हेले एठारे हमर पॉइंट होची नेहेमिया पुस्तक किपरि एजरा पुस्तक रो पार्ट नेहेमिया पुस्तक किपरि एजरा पुस्तक रो पार्ट बेली माने आलोचना करूछे। आ तीन थर एमाने गले एमाने जाइथिबा एमाने बाबिलोन रे 70 वर्ष सेटारे रहिले 70 वर्ष निर्वासित होई सेटारे बंदी होई रहिले 70 वर्ष बाबिलोन रे जिहुदी माने 70 वर्ष रहिले। 70 वर्ष पर एमाने आउ थरे आसुचंती जेरूशलेम को 70 वर्ष बंदी अवस्था रही आउ थरे एमाने जेरूशलेम को आसुचंती आ एमाने 70 वर्ष सेटारे रही आउ थरे आसीबे कही केबे ना आ जिरिमिया भविष्यत वक्ता द्वारा जिरिमिया भविष्यत वक्ता कही थिले एमाने 70 वर्ष सेटा रही आउ थरे आसीबे बोली जिरिमिया पुस्तक 25 अध्याय माने देखि पारू आ जिरिमिया पुस्तक 29 अध्याय माने देखि पारिले जिरिमिया कही थिले माने आ निर्वासित हेबे 70 वर्ष पर माने आसीबे बोली आ सेही अनुसार घटुछि। तेणु प्रिय माने आ एक हेजरा पुस्तक परिचय माने शिखिला बेले अति जागृत सहकार माने शिखिबार अछि। ए समस्त चरित्र माने जानिबार अछि से माने किपरि गले पुनर्बार किपरि आसुचंती आसिला परे कोन घटिला ए समस्त विषय चरित्र आमे उत्तम रूपे बुझिले ही आमे एजरा पुस्तक जानि पारिबा। तो ए समस्त विषय को अछि एणु एजरा पुस्तक जानिले ही आमे या पर थिबा नेहेमिया एस्टर पुस्तक मध्ये बुझी पारिबा। तेणु ते जागृत सहकार माने आलोचना करिबा। एक जिहुदी माने तीन थर गले बाबिलोन को जियोयाकिन समय रे सिदिकिया समय रे तीन थर जिबार घटिला। एबे एक नेहेमिया पुस्तक एक हेजरा पुस्तक रो पार्ट किपरि हैला ता माने आलोचना करूछे। आउ थरे से माने फेरी आसुचंती 70 वर्ष पर सेही विषय जिरिमिया केउ स्थान रे कहले माने बाइबल रे देखिबार अछि। आउ थरे हमन को संदेह आसे जिरिमिया केबे कहले जिरिमिया केउ स्थान रे कहले 70 वर्ष से माने दास बंदी रूपे रही आसीबे बोली देखिबा जिरिमिया पुस्तक 25 अध्याय 10 पद 11 पद समस्ते बाइबल को देखंतु जिरिमिया पुस्तक 25 अध्याय आ 10 पद जिरिमिया पुस्तक 25 अध्याय 10 पद 11 पद आउरी आम्बे सेमानक मध्यरु 11 पद माने देखू तहिरे समुदाय देश उच्चन्न स्थान और विस्मयक विषय हेब और से यही सब गोष्ठी 70 वर्ष बाबिल राजार दासत्व करिवे। पुणी सदा प्रभु कहती 70 वर्ष संपूर्ण हेले आमे बाबिल राजा को ओ से गोष्ठी को ओ कलदीय मानक देश को सेमानक अधर्म सकाशे शास्ति देवा और ताहा सदा काल ध्वंस स्थान करिबा। प्रिय माने 70 वर्ष कंप्लीट हेबार अछि। 70 वर्ष जिहुदी माने बाबिलोन रे निर्वासित होई रहिबार अछि तापर से माने आसीबे। हेले प्रिय माने बाइबल रे माने आलोचना कले बाइबल रे 66 पुस्तक अछि
ମାତ୍ର 66ଟି ପୁସ୍ତକ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କାଳାନୁକ୍ରମେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସଜା ଯାଇ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ପରେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ରକୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ସଜା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଅଛି? ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଲିଙ୍କ ଅପ୍, ଆଉ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ এই ପୁସ୍ତକ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମାତ୍ର ମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନିକଟରେ ଆମେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ ବାଇବଲର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସଜା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ପରେ ଘଟିଥିବା ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର ସେଇ ପୁସ୍ତକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜା ଯାଇ ଅଛି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଖିଲେ, ତାପରେ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଖିଲେ, ତାପରେ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖିଲେ ସୁସମାଚାର ସବୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ମାନେ ଏହିପରି ସଜା ଯାଇ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମମାନେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଘଟିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆମମାନେ ସଜାଇବା କହିଲେ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେମାନେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ପଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେମାନେ ସେଇପରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ ହୋଇ ଅଛି କହିଲେ, ଆଉ ରାଜାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ, ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ ହୋଇକି ଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ଶିଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଛକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ବାଇବଲରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ସେହିପରି ରଖି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜିରିମିୟ ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିରିମିୟ ଥିଲେ। ବୋଇଲେ ଆଉ ଥରେ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମମାନେ ଆସିବାର ଅଛି, ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମମାନେ ଆସିବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଏହିପରି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାଇବଲକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ କହିଲେ ନା, ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଛେ। ଯେତେବେଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଜିରିମିୟ କହିବେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ଆଉ କୌରସ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେହିପରି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖିବା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ 10 ପଦ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ବାବିଲର 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା। ମାନେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ, 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଜିରିମିୟ କହିଲେ 70 ବର୍ଷ ତୁମେ ବାବିଲୋନର ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ତାପରେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଜିରିମିୟ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲେ ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ହେଉଛି କହିଲେ, ଜିରିମିୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ ତାହା ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ ଯିହୁଦୀମାନେ, ମାନେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀମାନେ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଗଲାବେଳେ କିପରି ଗଲେ, ଯିହୁଦୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାବିଲୋନକୁ ଗଲାବେଳେ କିପରି ଗଲେ ନା 3 ଥର ଗଲେ। ଜିଓୟାକିନ ସମୟରେ ଥରେ, ଜିଓୟାକିନ ସମୟରେ ଆଉ ସିଦିକିୟ ସମୟରେ 3 ଥର ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଥର ଗଲେ ଯିହୁଦୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର 3 ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଗଲେ 3 ଥର ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍,
तृतीय थर आउ गोटे ग्रुप गले सेहीपरि आसला बेले मध्य 3 थर 3 ग्रुप ग्रुप हो आसुचंती प्रिय माने एठारे गोटे विचित्र विषय ताई गला बेले जियो याकिन सिद्दीकीय समय रे गले एबे आसला बेले कहार नेतृत्व रे आसुचंती कहले जिरुबाबिल समय रे जिरुबाबिल नेतृत्व रे आसुचंती प्रथम ग्रुप तापर द्वितीय रे हेजरा नेतृत्व रे आसुचंती तापर नेहेमिया नेतृत्व रे आउ केतेक लोक आसुचंती जेरूशलेम को बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसुचंती गला बेले जो प्रकार गले आसला बेले फेरी आसला बेले पुनर्बार सेही प्रकार आसुचंती हेले एठारे आमे जानिबा को विषय कोन कहले आउ जिरुबाबिल नेतृत्व रे आस्तिबा लोक मानक विवरण आउ हेजरा नेतृत्व रे आस्तिबा लोक मानकर विवरण आम्भे माने आज एजरा पुस्तक रे पढ़ी थाओ एजरा पुस्तक रे जिरुबाबिल नेतृत्व रे आस्तिबा लोक मानकर विषय रे आउ हेजरा नेतृत्व रे आस्तिबा लोक मानक विषय रे हमरे पढ़ी थाओ आउ नेहेमिया नेतृत्व रे आस्तिबा लोकंक विषय रे नेहेमिया पुस्तक रे पढ़ी थाओ मात्र जेते बेले एवरी बाइबल रे ग्रीक रे गोटे पुस्तक रे पिथिला एजरा नेहेमिया सेते बेले तीनोटी विषय गोटे स्थान रे लिखा जायतला मात्र आज माने हेजरा पुस्तक रे दुईटी विषय पढ़ू नेहेमिया पुस्तक रे गोटे विषय पढ़ू एबे बुझी पारलु नेहेमिया होची एजरा पुस्तक रो पाठ ही एजरा पुस्तक रो पाठ के कहले नेहेमिया पुस्तक ही एजरा पुस्तक रो पाठ ए हेजरा नेहेमिया पुस्तक गोटे पुस्तक रूपे पूर्वे थिबार कहे एई विषय माने आलोचना कले ए तीनोटी विषय को एटारे दुईटी विषय माने पढ़ू जिरुबाबिल नेतृत्व रे आस्तिबा लोकंक विषय रे हेजरा समय रे आस्तिबा लोकंक विषय रे आउ नेहेमिया पुस्तक रे नेहेमिया नेतृत्व रे आस्तिबा लोक मानक विषय रे नेहेमिया पुस्तक रे माने पढ़ी थाओ ग्रुप ग्रुप होय आसिले दुई ग्रुप विषय रे एठारा माने बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसबा दुई ग्रुप विषय रे माने हेजरा पुस्तक रे माने पढ़ी थाओ एबे पर्यंत माने आलोचना कलु आउ एजरा पुस्तक रो नाम किपरि आसिला माने आलोचना कलु आउ ए नेहेमिया पुस्तक होची हेजरा पुस्तक रो पाठ ही ए विषय पय माने अधिक रूपे आलोचना कले एबे हम माने हेजरा पुस्तक रो लेखक किए हेजरा पुस्तक रो लेखक किए प्रिय माने ए हेजरा पुस्तक रे 10 गोटी अध्याय अछि आउ ए हेजरा पुस्तक रो लेखक होचंदी हेजरा ही कारण अनेक बाइबल पंडित मानकर अभिमत अनुसार आउरी तलमुड ग्रंथ मानकर पाइथिबा प्रमाण अनुसार आउरी अधिकांश लोकंक कथा अनुसार एजरा पुस्तक लेखक होचंदी हेजरा ही आउ एजरा रे 10टी अध्याय थिले प्रथम अध्याय रु 6 अध्याय पर्यंत हेजरा लिखिछंदी मात्र से क्यों प्रकार लिखिले कहले जाग्रत रे सुनंतु प्रथम अध्याय रु 6 अध्याय पर्यंत एजरा लिखिछंदी मात्र से क्यों प्रकार लिखिले कहले एबे देखंतु आमाने कहि थाउ दुई जन लोक कथा होतबे मात्र से दुई जन जहा कथा होतबे से विषय को आउ जन जदि कहउछंदी ताको माने थर्ड पर्सन मिली कहि थाउ दुई जन व्यक्ति कथा हला बेले सेमानकर कथा वार्ता को आउ जन व्यक्ति कहले आमाने थर्ड पर्सन मिली कहि थाउ एठारे एजरा मध्य सेही परि एजरा थर्ड पर्सन रूपे रही ए हेजरा पुस्तकर प्रथम अध्याय रु 6 अध्याय पर्यंत लेखिले प्रथम अध्याय रु 6 अध्याय पर्यंत हेजरा लिखिछंती मात्र थर्ड पर्सन भाबरे लिखिछंती बुझी पले माने आ 7 अध्याय रु 10 अध्याय पर्यंत हेजरा स्पॉट रे थाई लिखिछंती हेजरा 7 अध्याय 10 अध्याय मैंने पढ़ुले मु बोली पद व्यवहार करते सीधा सड़क से डायरेक्ट भाव में थाई लेखिला मैंने जना पड़ुचे स्पॉट रे हेजरा अच्छा 7 अध्याय 10 अध्याय घटवा विषय मात्र प्रथम अध्याय 6 अध्याय हेजरा से नहांती मात्र हेजरा ही लिखुंट से विषय को से सब घटी विषय को हेजरा ही लिखुं मात्र हेजरा नहांती तो हेजरा ही लेखक एक हेजरा पुस्तकर आउरी एजरा ही लेखक कहवा निमंते आम वंशावली पुस्तक आलोचना कला बेले आलोचना करूँ वंशावली द्वितीय पुस्तक हो प्रथम पुस्तक हो देखो वंशावली द्वितीय पुस्तक शेष जहाँकि अच्छी 36 अध्याय 22-23 पदरे हेजरा पुस्तक आरंभ प्रथम अध्याय 1-2-3 पदरे वंशावली पुस्तक शेष विषय जहाँकि
ଆଉ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାହା, ମାନେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହିଁ, ମାନେ ହେଜ୍ରା ହିଁ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ଆଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଲା ପରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଜ୍ରା ହିଁ ଲେଖକ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଜ୍ରା ହିଁ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, এই ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ କେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଉଛି, କେଉଁ ସମୟରେ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହା କେତେବେଳେ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 432 ବର୍ଷରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 432ରେ ଆଉ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ ହେଉ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଏକ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଏ ନାମ କିପରି ଆସିଲା, ଏ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପାର୍ଟ ଅଟେ କି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମମାନେ এই ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। এই 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এই ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। এই ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀମାନେ, ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଥିବା ଜିହୁଦୀମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆଉ ପୂର୍ବେ ଆଉ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମରେ, ତାହା ନବୁକଦନେସର ଆସି ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୂମିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାବିଲୋନରୁ ଆସିଥିବା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିବା ଜିହୁଦୀମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦୀମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ହେଲେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଏମାନଙ୍କୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର এই 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଓଲଟାଇଲା ପରେ ଆମକୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରକୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଘଟିଥିବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। କେତେ କାଳର ଗ୍ୟାପ୍ କହିଲେ 60 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍। 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 60 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ 60 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କଲେ। এই 60 ବର୍ଷରେ ଆଉ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଘଟିଲା। ଏକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ 60 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ସେ 60 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଘଟିଲା। 60 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ମାନେ এই 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଶୀଘ୍ର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ମାତ୍ର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଘଟିଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବା ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ, ତାହେଲେ এই ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆସିବ? ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉଥରେ 7ରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟୁଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, এই ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ପୁସ୍ତକ ଆଉ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ଏଇସବୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆହୁରି ଆମେ ଥରେ ଆଗକୁ ଗଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ଇଦୋର ପୁତ୍ର ଜିକରିୟ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥିତ
जिहुदा और जेरुसालेम स्थित जिहुदी मानक निकट में भविष्य वाक्य प्रचार कले। एबे देखो आम आलोचना कले आम हागय पुस्तक जिकरिय पुस्तक केउठारे देखि थाउ। हागय पुस्तक जिकरिय पुस्तक केउ स्थान देखू बाइबल रे सेटिंग रे आम कौटी ना देखि थाउ। ए दुईटी पुस्तक मात्र ए दुईटी पुस्तक रे तिबा चरित्र ए समय ही घटी अछि। हागय हागय आ जिकरिय पुस्तक आउ सेतिरे कौन रही माने से माने कौन करिले जेरुसालेम को आसथिबा जिहुदी माने कौन करिले आउ से माने कौन सब कले से मानक विषय रे हागय जिकरिय पुस्तक रे लेखा जाय अछि। माने एबे हमें जदि ऑर्डर वाइज लेखिबा ऑर्डर वाइज जदि हमें रखिबा बाइबल पुस्तक माने प्रथमे हेजरा पुस्तक तापरे हागय पुस्तक तापरे जिकरिय तापरे एस्टर तापरे नेहेमिया तापरे ए प्रकार आस्ते माने प्रथमे हेजरा तापरे हागय ए प्रकार आस्ते हेजरा हागय जिकरिय तापरे एस्टर तापरे नेहेमिया ए प्रकार क्रमानुसार आसी थाए। हेले एबे आम आलोचना करबा ए हेजरा पुस्तकर चरित्र घटिला बेले केउ साम्राज्य थिला केउ साम्राज्य समय रे ए हेजरा पुस्तक माने काहार शासन रे अछंती एबे देखिले काहार शासन रे अछंती हेजरा काहार शासन रे अछंती हेजरा पुस्तक हेउ तापरे आस्तबा आमान को हागय पुस्तक जिकरिय पुस्तक आउ नेहेमिया एस्टर हेउ ए समस्त पांचटी पुस्तकर चरित्र काहार शासन घटुला बेले ए पांचटी पुस्तकर चरित्र घटी अछि। काहार शासन आलोचना कले मादी और पारसिक शासन मादी और पारसिक साम्राज्यर शासन घटिला बेले ही ए पांचटी पुस्तकर चरित्र घटुअछि। हेजरा हागय जिकरिय एस्टर नेहेमिया ए सब पुस्तक काहार शासन रे घटुछि गले मादी और पारसिक आ मादी और पारसिक से माने केते बेले से मानकर शासन आरंभ होला कहले आ 539 वर्ष रे ख्रीष्टपूर्व 539 वर्ष रे कोरस आ बाबिलोन को जय करी मादी और पारसिक साम्राज्य शासन करिवार घटिला केबे पर्यंत कहले ख्रीष्टपूर्व 330 वर्ष पर्यंत 539 वर्ष रु ख्रीष्टपूर्व 330 वर्ष अलेक्जेंडर द ग्रेट आसीबा पर्यंत मादी और पारसिक साम्राज्य ही शासन कला माने प्राय 200 वर्ष शासन कले माने जगत को 2 शताब्दी धरी मादी और पारसिक महा साम्राज्य ए जगत को शासन करला परे माने देखि थाउ आ अधिक काल शासन करथिले मादी और पारसिक माने आ ए बाबिलोन साम्राज्य मादी और पारसिक साम्राज्य विषय रे माने बाइबल रे तिबा मैप रे देखिबार अछि। वर्ल्ड मैप रे नुए बाइबल रो मैप रे माने देखिबार अछि। बाबिलोन साम्राज्य केउठी थिला मादी और पारसिक साम्राज्य केउठार थिला ए समस्त विषय माने जानिबार अछि। आ बाइबल रे उडे मैप अछि माने देखिबा ए समय रे देखो समस्ते बाइबल रो शेष रे आ नूतन नियम सरला पर शेष रे 4 गोटी मैप अछि। आ 4टी मैप रो प्रथम मैप आमाने देखि पारिले आ प्रथम मैप आमाने देखिबा ए मैप देखिबा पूर्वरु आमाने हेजरा पुस्तक रो आ केतोटी विषय देखि आमे मैप को जिबा। तो हेजरा पुस्तक देखंतु हेजरा पुस्तक 4 अध्याय 10 पद आमाने देखिबा। हेजरा पुस्तक 4 अध्याय 10 पद बाइबल कोली समस्त देखिबार अछि। हाँ आउ महामहिम सम्रांत अस्नपोप्र द्वारा आनीत पुणी समरिया नगर रे ओ फरात नदी सेपारिस्त बोली लेखा अछि। आ गोटे विषय 11 पदरे मैंने देखिले नदी सेपारिस्त बोली लेखा अछि। से प्रकार माने देखू नदी सेपारिस्त बोली लेखा अछि। 20 पदरे मैंने देखिले जेरुसालेम पराक्रांत राजगण थिले से माने नदी सेपारिस्त समस्त देश रे राजत्व कले। से पर माने 7 अध्याय रे मध्ये माने देखिले 7 अध्याय रे माने देखू 25 पद 26 पद रे आउ ए हेजरा तुमे परमेश्वर को विषय को जो ज्ञान तुम हस्तर अछि तद अनुसार नदी सेपारिस्त बोली प्राय माने हेजरा पुस्तक रे पढ़ी थाउ। नदी सेपारिस्त नदी से केउ नदी विषय रे कहउछंती माने आमाने मैप देखिबार अछि केउ नदी विषय कहउछंती। सेहि परे आमाने बाबिलोन साम्राज्य मादी और पारसिक साम्राज्य आमाने पढ़ी थाउ। आ से सब स्थान केउठारे अछि आउ इस्राएल माने 10 गोष्ठी निर्वासित हेले असुरिय मानकर से स्थान केउठारे अछि
जिहुदी माने बाबिलोन निर्वासित हेले बाबिलोन केउठारे अछि समस्त विषय मैंने जानिले आ एक चरित्र पुस्तक गुड़िक मैंने स्पष्ट रूपे बुझीपर यहपरी प्रिय मैंने बाइबल रे अनेक देश विषय अनेक नुआ नुआ स्थान विषय अनेक नद नदी नदी विषय लेखा अच्छी आउरी पर्वत विषय लेखा अच्छी से समस्त विषय मैंने जाना हेले से सब जगह से सब नदी से सब पर्वत क्यों क्यों स्थान से देश गुड़िक क्यों स्थान मैंने जाना हेले बाइबल रे मैप को आम आधार कर बाइबल रे मैप को आम बेस करके आग को जीवार अच्छी एबे देखंतु इंडिया रे वेस्ट रे केतोटी राज्य अच्छी ईस्ट रे केतोटी राज्य अच्छी साउथ रे केतोटी राज्य अच्छी नॉर्थ रे केतोटी राज्य अच्छी आम जाना हेले इंडिया रो मैप आम देखी था से बाइबल रे स्थान गुड़िक विषय बाइबल रे नदी विषय पर्वत विषय देश विषय प्रदेश विषय जाना हेले आम बाइबल रे मैप को आम देखिबार अच्छी एबे देखिबा देखंतु बाइबल रो 4टी मैप अच्छी प्रथम मैप आम देखू आ प्रथम मैप रे आम देखि पारिले आमको देखंतु समस्ते प्रथम मैप आम देखू मैप प्रथम मैप आम देखिले एठार आम जेरूशलेम देखि था जेरूशलेम भूमध्य सागर को लागिकी अच्छी जेरूशलेम जेरूशलेम रो ऊपर आम सीरिया देखू सीरिया जेरूशलेम रो ऊपर प्राय आम सीरिया देखि था तापर सीरिया को ऊपर आम मेसोपोटामिया माने देखि था तापर असुर देखा जाए असुर से साइड रे असुर को लेखा अछि माने इस्राएल रो 10 गोष्ठी केउ स्थान को निर्वासित हेले कय आलोचना कले असुरिय मानकर निर्वासित हेले ओहो एई स्थान को गले कि कय माने मैप रे देखिले बुझी परिबा से असुर को एबे जेहेतु ऊपर को अछि नॉर्थ इराक बेली कुहा जाए तापरे ता असुर तळ को माने देखिले बाबिलोन कह के अछि तो बाबिलोन होची तळ को दिबारु साउथ इराक नॉर्थ इराक साउथ इराक ए बाबिलोन को ही जिहुदार समस्त निर्वासित हेले बाबिलोन साइड रे माने देखिले आ एलम तापरे ता तळे पर्शिया उपसागर सुसा एलम साइड में सुसा देखा जाउची सुसा कहले सुसान राजधानी जोटारे कि एस्टरंक चरित्र घटिला सुसान राजधानी एस्टरंक चरित्र घटिला से स्थान अच्छी तापरे आमाने तळे देखिले पर्शिया उपसागर पारसिक जाकि ईरान बोली कहती ईरान आज ईरान कहते ईरान को अमेरिका को मध्य फाइट होची तापरे अमेरिका पर अफगानिस्तान अच्छी अफगानिस्तान पाकिस्तान अच्छी पाकिस्तान को लगी इंडिया अच्छी यहीपरि आम देखी था आउ से प्रकार आम देखिले असुर अच्छी असुर कैपिटल सिटी होची निनिबी असुर उपर ही निनिबी अच्छी निनिबी होची असुरिय मानकर कैपिटल सिटी राजधानी तो यही प्रकार आम मैप रे देखी था एबे आमने जीवा एबे आमने एबे पर्यंत आमने पढ़िले नदी से पारिस्त नदी ए पारिस्त बोली लेखा अछि एबे एजरा 4 अध्याय एजरा 7 अध्याय आम देखुचे नदी से पारिस्त प्रकृत में क्यों नदी विषय लेखा अच्छे कहले ये मैप रे मैंने देखिले हमको जना पड़ुछि नदी एबे बाबिलोन जिहुदी माने समस्ते बाबिलोन रो निर्वासित हेले ना बाबिलोन रे जिहुदी माने अछंती से माने जेरूशलेम को आसीबार अछि बाबिलोन केउ पार्श्व अच्छी कहले पूर्व दिगरे अच्छी जेरूशलेम पश्चिम दिगरे अच्छी बाबिलोन रु जिहुदी माने समस्ते ईस्ट रु वेस्ट को आसीबार अच्छी ईस्ट रु वेस्ट को आसीबा कहले से मानको बाबिलोन रु जेरूशलेम को आसीबा कहले से मानको गोटे नदी को क्रॉस करके आसीबार अच्छी से नदी कौन कहले यूफ्रेटिस नदी कह लेखा अच्छी यूफ्रेटिस नदी बा फरात नदी नदी से पारिस्त बोली कहते ना बाबिलोन रे थाई जदि से माने कहती ताले नदी से पारिस्त कहले जेरूशलेम विषय कहते जेरूशलेम रे जदि थाई कहते नदी से पारिस्त बोली ताले बाबिलोन विषय कहते एबे हमने बुझी पारलु ईस्ट टू वेस्ट को आसीबार अच्छे माने बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसीबार अच्छे जिहुदी माने पूर्वर जेरूशलेम रो बाबिलोन को चले जाइतले तो एबे बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसीबार अच्छे माने समस्ते तो नदी से पारिस्त माने मझे से गोटे नदी अच्छी नदी को से क्रॉस कर आसबार अच्छे तो से नदी नाम होची यूफ्रेटिस नदी फरात नदी से नदी से पारिस्त नदी ए पारिस्त नदी से पारिस्त बोली कहते
माने बाबिलोन रे थिबा लोक नदी से पारिस्थ कहले जेरूसालेम को कहउछंती जेरूसालेम रे थिबा लोक मु जदि जेरूसालेम रे अछि नदी से पारिस्थ कहउछि माने मु बाबिलोन विषय कहउछि ए स्पष्ट रूप माने बुझी पारलु सेति मैप होछि हमनकु आवश्यक मैप जेमिति हेले भी माने देखिबार अछि मैप सेति मैप रखा जाय अछि जेपरि इंडिया मैप देखिले माने जानू से प्रकार बाइबल रे मैप माने देखिले स्थान विषय रे पर्वत विषय रे नदी नदी विषय रे सब माने जानी पारिबा हेले एबे माने समस्ते जिउदी माने बाबिलोन 70 वर्ष सेटारे बंदी रूपे रही एबे बाबिलोन रो जेरूसालेम को आछुंती जिउदी माने बाबिलोन रो जेरूसालेम को आछुंती आ सेमानको आसीबा को केते टाइम लागिला जानि छंती 100 किलोमीटर अतिक्रम करी आसीबार अछि सेमानको 5 मास समय लागिला 5 मास समय लागिला 5 मास खाली पादरे चाली चाली आसिले 5 मास खाली पादरे चाली चाली बाबिलोन रू केते को लोक ही बाबिलोन रू जेरूसालेम को आसिले एबे माने प्रथम अध्याय रू 6 अध्याय रे से विषय माने पढि थाओ आ से माने बाबिलोन रू जेरूसालेम को आसिले आ सेते सेही परे आसिला बेले कोरस जिरुबाबिलोन को कोरस राजा जिरुबाबिलोन को आ जेहेतु माने आसुचंती ईश्वर को मंदिर निर्माण करिबा पई से पठाइले मानको मंदिर निर्माण करने को जाओ बोली से मंदिर निर्माण को आवश्यक सामग्री द्रव्य समस्त विषय कोरस जिरुबाबिलोन को देले आ समस्त लोक मानक जिरुबाबिलोन को हस्तर दे तुम मैंने समस्त को कढ़ाई नियो आ मंदिर को आवश्यक समस्त विषय देले आउरी सेठर जोदी लोक माने अवशिष्ट से माने टंका मध्य देले आ दान जाके डोनेशन से माने मध्य देले एमानकु जिरुबाबिलोन को ही समस्त विषय देले आउरी नबुकदनेस्सर पूर्वर नबुकदनेस्सर आ जेरूसालेम को मंदिर को आक्रमण करी मंदिर थिबा समस्त विषय धरिकी बाबिलोन को चली जाइतिले सेही सब विषय मध्य कोरस राजा जिरुबाबिलोन को देले धन आ मंदिर समस्त विषय जिरुबाबिल को देई लोक मानक मध्य जिरुबाबिल को देई तुमने जाओ जेरूसालेम को जाओ तुमने जाओ आ मंदिर निर्माण करो बोली पठाउछंती एठार आमरा गोटे विषय आलोचना करिवार अछि काहेकि कोरस राजा जिरुबाबिलोन को ही काहेकि समस्त विषय समर्पण कले समस्त विषय देई काहेकि पठाइले कहि आलोचना कले जिरुबाबिल होचंती आ जिहुदा माने वंश जिहुदा वंशजात जणे सेतिबे तांकु देई समस्त विषय पठाउछंती जिरुबाबिल किए कया माने आलोचना कले आमानकु जियोयाकिन देखा जाउछंती जियोयाकिन जिहुदार राजा आ से जियोयाकिन रो नाती होचंती जिरुबाबिल किए कहले जियोयाकिन रो नाती आ ए जियोयाकिन विषय माने आलोचना कला बेले वंशावली पुस्तक रे आ जियोयाकिन को बाबिलोन निर्वासित होला परे आ सेठारे जियोयाकिनकर आचरण व्यवहार देखी आ जियोयाकिन को नबुकदनेस्सर पर आस्तिबा चक्रवर्ती जियोयाकिन को मुक्त करी तांको सहित दुई जण मिसी भोजन कला परे आमे देखिलु आ सेही जियोयाकिनकर नाती होचंदी जिरुबाबिल ताहांको हस्तर कोरस राजा समस्त विषय समर्पण करी जेरूसालेम को जाओ मंदिर निर्माण निमंते ओय पठाउछंती आ जियोयाकिनकर नाती जियोयाकिनक पुत्र ही जिरुबाबिल कही देखा निमंते आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार देखिबार से विषय माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद समस्ते बाइबल को देखते माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद आमे देखू माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद बाबिलोन को निर्वासित होगा परे जिकोनियो सल्टिएल को जन्म देले सल्टिएल जिरुबाबिल को जन्म देले बाबिलोन को निर्वासित होगा परे कौन घटी 12 पद ठार लेखा अछि बाबिलोन को निर्वासित होगा पूर्वे चरित्र माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय रु 11 अध्याय पर्यंत लेखा अछि 12 अध्याय परे अछि निर्वासित होगा परे थिबा विषय लेखा अछि एक एटा लेखा अछि जिकोनियो होचंती जियोयाकिन रो अन्य नाम होची जिकोनियो ए जिकोनियो रो पुत्र होचंती सल्टिएल को पुत्र होचंती जिरुबाबिल
तेणु ये जिरुबाबेल होउछन्ति राजवंशर जड़े। तेणु राजा यहाँ समस्त विषय समर्पण कर पठाउछन्ति। एपरि पठाइला बेले प्रथमे बाबिलोन रु जेरुसालेम को आसुछन्ति। प्रथमे से माने केते लोक आसुछन्ति कहले 50,000 लोक, प्राय 100 कम 50,000 लोक बाबिलोन रु जेरुसालेम को आसुछन्ति। आ धन टंका आ जो अवशिष्ट जिहुदी माने देइतबा मंदिर निर्माण पई देइतबा टंका समस्त विषय धरी एमाने समस्ते जेरुसालेम को आसुछन्ति। एबे 5 मास धरी खाली पादरे चाली चाली आसुछन्ति। माने 5 मास धरी आसुछन्ति। माने समस्ते 50,000 लोक प्राय एबे को प्राय 70 वर्ष होई गला बंदित अवस्था थिले समस्ते। तेणु 50,000 लोक ही अछन्ति। लक्ष लक्ष लोक गले हेले 50,000 लोक अछन्ति। कारण आउरे अनेक लोक सेठारे रही गले, सेठारे रही गले कारण से माने सेठारे सेटल होई गले। 70 वर्ष होई गला ना सेठारे से माने सेटल होई गले। केउ प्रकार सेटल होई गले कहले आउ एमाने दास अवस्था अछन्ति बाबिलोन रे। एमानको तळे एमानको अधीन रे आउरे अनेक दास दासी मानको एमाने रखिले। सेते अधिक रूपे माने सेठारे वृद्धि पाइले, सेते अधिक रूपे माने सेठारे सेटल होई गले। से भाई सेही स्थान रु जेरुसालेम को आसुनांती। 50,000 लोक ही आसुछन्ति जिरुबाबिल नेतृत्व रे। प्रथमे जिरुबाबिल नेतृत्व रे 50,000 लोक ही आसुछन्ति। प्राय 100 कम 50,000 लोक आसुछन्ति। एमानकर दास दासी सेठारे अछन्ति। जिहुदी माने बाबिलोन रे दास रूपे अछन्ति। पुनर्बार एमानकर दास माने अछन्ति। देखंतु हेजरा पुस्तक 2 अध्याय 64 पद। हेजरा पुस्तक 2 अध्याय 64 पद माने देखिले आ एकत्रीकृत समस्त समाज 42,360 जन थिले। एहा छड़ा सेमानकर दास दासी 7,337 जन थिले। आउरी सेमानकर 200 गायक गायिका थिले। माने माने सेटा को जाई 70 वर्ष काल रे से माने सेटल होई गले, सेटल होई गले। एमानकर पुनी दास दासी माने अछन्ति। से माने आसुनांती एठाकू। एठाकू मात्र 50,000 लोक ही आसुछन्ति। 5 मास धरि खाली पादरे चाली चाली आसुछन्ति बे माने एठाकू। आउरे एठाकू आसिला परे परिस्थिति सबु सेमानकर अनुकूल रूपे थिबो बेले भाबंतु नाय। कारण 70 वर्ष पर जेरुसालेम को आसुछन्ति जिहुदी माने। परिस्थिति किपरि थिबो आलोचना करंतु। बाबिलोन रो नबुकदनेस्सर आ बाबिलोन रो साम्राज्य एटाको आसी एठारे थिबा लोक माननकु आ बंदी करी नै गले। मंदिर को ध्वंस कर देले, मंदिर को भूमिसात कर देले, भांगी देले समस्त विषय। आ एबे 70 वर्ष पर माने एटाको आसुछन्ति कहले एठारे सब विषय प्रस्तुत होई किथिबो कि नाय। एबे देखंतु उदाहरण को आम्भे जदि मास गुडे मास धरि आम घर को चाबी पकाई कि आम दूर गाँव को चली जावा। आउ थे मास पर जदि आम घर को आसू आ घर छाबी खोलला बेले आम घरे समस्त विषय सुंदर रूपे थिबो कि कौन प्रकार आवर्जना कौन प्रकार मैला लगी नथिबो कि क्यों प्रकार थिबो। से समस्त विषय सफा करने को आमको आउरी अधिक समय लगी जाए। आमर छोट घर ता सफा करने को गोटे मासटी चली गले सफा करने को हमको एते कष्ट केते समय लगी जाउछि। सेही परि समय रे आउ जेरुसालेम मंदिर रे 70 वर्ष हो गलानी एमाने जाई आउ थरे आछन्ते। एबे से मंदिर रो अवस्था क्यों प्रकार थिबो तार चिंता करंतु। बड़ बड़ पशु हिंस्रक पशु सेठार थाई पारंती। आउ काल माने विषधर सर्प गुड़िक से बास करि पारंती। आउ से समस्त विषय माने सफा करिवार अछि। सेठारे माने भलरे थिले आ एठाको आसे माने से समस्त विषय सफा करिवार अछि। आउ मंदिर निर्माण करिवार अछि। ता केते कष्टकर मने करंतु, मने रखंतु केते कष्टकर विषय। कौनसी परिस्थिति एठारे अनुकूल भाव में नाई। मात्र 50,000 लोक लक्ष लक्ष लोक मानक मध्यरु 50,000 लोक जिरुबाबिल नेतृत्व रे एठाको आसुचंती। माने एमानकु ईश्वरक प्रति थिबा प्रेम केते अधिक रूपे थिबो। खाली पादरे चाली चाली आसिले ईश्वरक प्रति प्रेम, ईश्वरक मंदिर प्रति आग्रह, ईश्वरक गृह प्रति उद्योग एमानकु केते अधिक रूपे नथिबो। थरे चिंता करंतु 50,000 लोक चाली चाली एठाको आसिले। तापर ए समस्त विषय माने आउ देखि थाओ। सेतमे बाइबल गोटे विषय लिखा अछि अनेक प्रवेश करबा चेष्टा करिवे मात्र अल्प लोक ही प्रवेश करिवे। देखंतु लक्ष लक्ष लोक अछंती मात्र 50,000 लोक ही ईश्वरक गृह प्रति उद्योग एठाको आसिले ईश्वरक गृह निर्माण करबा निमंते।
ଏହା 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା ପରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାପରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ, ଲେବୀୟ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ କରାଯିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କାରଣ ଲେବୀୟ ବଂଶ କିଏ କହିଲେ, ଏମାନେ ଲେବୀୟ ବଂଶ କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଲେବୀୟ ବଂଶ ଜାତ ଜଣେ ନ ହୋଇ ମୁଁ ଲେବୀୟ ବୋଲି କହିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଲେବୀୟ ମାନେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ନା। ଲେବୀୟ ନ ହୋଇ ଯଦି ଲେବୀୟ କର୍ମ କରିବ, ଯଦି ଲେବୀୟ ନ ହୋଇଥିବ ଲେବୀୟ କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିବେ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ସେଇ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବଦ୍ଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମରେ, କେଉଁମାନେ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର, ବିନ୍ୟାମିନ୍ ମାନଙ୍କର, ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମାନେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ କାହିଁ, ତୁମେ ଅମକ ବୋଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେବୀୟ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ପଚାରି ସେମାନେ ଲେବୀୟ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିରର ପୁନାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ 2 ପଦ, ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ 2 ପଦ। ଆଉ 7ମ ମାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ସବୁ ନଗରରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ତକ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବସାଇବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଦାଉଦ ନିରୂପଣ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ତୁରୀ ସହିତ ଆସଫର ସନ୍ତାନ ଲେବୀୟଗଣଙ୍କୁ କରତାଳ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ, କରତାଳ ସହିତ, ତୁରୀ ସହିତ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏପରି ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଅନେକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲୁ, ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଆଉଥରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆଉଥରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି, ମାତ୍ର କେତେକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି। କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆସି ଏହିପରି ଭୂମିସାତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ 70 ବର୍ଷ ତାପରେ ଆସିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହା, ଏହିପରି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆଉଥରେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା କି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ରୂପେ। ଆମମାନେ ଆଉଥରେ ମହାନ ରୂପେ ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା? ପୂର୍ବରେ କେତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟ ମନେ ପକାଇ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ନିର୍ମାଣ ହେବ କହି କେତେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ, ତୁରୀ ବଜାଉଛନ୍ତି, ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଗୀତ ଗାନ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ 13 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନିର ଓ ଜନତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମହାଧ୍ୱନି କଲେ। ଏବେ କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ତ କାନ୍ଦିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ, ତୁରୀ ବଜାଇଲେ, ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଘଟିବ କହିବାରୁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭାବିଥାଉ, କମ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମକୁ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା? କାହାକୁ ପଚାରି ତୁମେ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରୁଛ? ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅନେକ ଅବରୋଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଥାଏ।
ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଏଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ମାନେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କହି ଜାଣିବାରୁ ଶୁଣିବାରୁ କେତେକ ଲୋକ ଆସି, ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଏଠାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମାନେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 5 ପଦ 6 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ୟ ରାଜା କୋରସର ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରିଆବସର ଅଧିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କୋରସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଦାରିଆବସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କୋରସଙ୍କ ଠାରୁ ଦାରିଆବସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏଟା ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ମାନେ 6 ପଦ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ସମୟରେ ଆଉ ତାହାର ଅଧିକାରର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଜିହୁଦା ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅପବାଦ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଏଠାରେ ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ କହିଲେ ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ କହିଲେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋରସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ। କୋରସଙ୍କ ପରେ ରାଜା କୋରସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ ହେବେ। ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସଙ୍କ ପରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ହେବେ। ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ପରେ ଦାରିଆବସ ଆସିବେ। ପାରସ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଏଠାରେ କୋରସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ, ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ମାନେ ଏଇ ଏକ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଅନେକଙ୍କର ନାମ ସେମ୍ ରୂପେ ଥିବ। ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ କହିଲେ ଏଠାରେ କୋରସଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଷ୍ଟର ବିବରଣରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ? କେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ କହୁଛ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ କହିଲେ କେଉଁ ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ? କୋରସର ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ। ଏଠାରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ କୋରସ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ ମଧ୍ୟ କମନ୍ ନେମ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଯେପରି କମନ୍ ନେମ୍, ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ ମଧ୍ୟ କମନ୍ ନେମ୍। ସେହିପରି ମାଦୀୟ ପାରସ୍ୟକରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ 2-3ଟି ନାମ ରହିବାର, ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ 2-2ଟି ନାଁ ରହିବାର। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତିକ୍ଲଗତି ଲେସର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଫୁଲ୍। ତିକ୍ଲଗତି ଲେସର, ଫୁଲ୍, 2ଟି ନାମ ରହିବାର, ମାନେ 2ଟି ନାମ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ କହି ଅଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ବସସ୍। ବାଇବଲରେ ନାହିଁ ଏଇ ନାମ, ମାତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ କ୍ୟାମ୍ବସସ୍। କୋରସ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଅକ୍ଷସ୍ୱେରସ, କ୍ୟାମ୍ବସସ୍। ସେହିପରି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତର ଅଧିକାର ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ 2-3ଟି ନାମ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତର 2-3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ମାନେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତର କହିକି ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ। ତାପରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ, ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ। 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହି ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ଭିନ୍ନ। ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ଜଣେ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଗଲା। କାରଣ ଏହି ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଭାବରେ ନିଜକୁ କହି ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ସେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ନୁହନ୍ତି।
पारस्यर लोक नुहंती तेणु से अर्थक्षेत्र को बद्ध करागला तांको पर ही दारियाबेस आसवे माने प्रथमे पारस्य राजा भाव कोरस दिले कोरसंको पर कोरसंको पुत्र अक्षस्वरेश कैम्बेसस कहती से आसिले तापर अर्थक्षेत्र अल्प दिन ये आसिले तापर दारियाबेस आसिले दारियाबेस दारियाबेसंको समय पर्यंत मंदिर निर्माण कार्य से माने बंद कले एमाने प्रथमे बंद कले तुमे कहीं मंदिर निर्माण करछ बोली कहले जिहुदी माननको से माने कहले कौरस माननको परमिशन देइछन्ति कौरसंको पुत्र को से विपक्ष माने चिट्ठी लेखि से माननको कहउछन्ति देखंतु 10 पद 11 पद रे अक्षस्वरसंको निकट चिट्ठी लेखिले एमाने बाबिलोन रु आसी जेरूशलेम को मंदिर निर्माण करूछन्ति आउ एटा देखंतु केउ प्रकार कहउछन्ति महाराजा निकट जना नई जेबे नगर निर्मित प्राचीन कार्य समाप्त हो तेबे से लोक माने कर राजस्व मासुल देबे नाही पुणी शेष रे ता राजागणर क्षति हम कहीकि यही प्रकार माने तुमर लवण खाऊछु तेणु तुमको ये विषय जनाऊछु बेली जिहुदी मानकर विपक्ष लोक माने अक्षस्वरस निकट चिठी लिखिबे अक्षस्वरस पुनर्बार चिठी लिखिबे कहबे मंदिर निर्माण कार्य बंद कर दियो बेली कही चिठी लिखिबे तो से चिठी धरी आसी विपक्ष माने पुनर्बार जिहुदी मानक देखाइबे तो एबे कार्य बंद हो गला ईश्वर को मंदिर निर्माण कार्य बंद हो गला दारियाबेस आसवा पर्यंत बंद हो गला ईश्वर को मंदिर निर्माण कार्य देखो आम समस्त विषय देखिले मंदिर निर्माण कार्य बंद हो गला एटारे दारियाबेस कही माने देखि थाओ पारस्यर राजा दारियाबेस कही आ दानिएल पुस्तक 6 अध्याय प्रथम पदरे मध्य मानकु दारियाबेस कही देखा जाती सेई दारियाबेस एई दारियाबेस भिन्न अटंती एठारे पारस्यर राजा दारियाबस सेठारे मादियर राजा दारियाबस प्रिय माने गोटे विषय माने आलोचना कले जेते बेले बाबिलोन साम्राज्य को जय कले मादिय पारसिक मादिय अलग पारसिक अलग मात्र मादिय पारसिक माने मिसिकी बाबिलोन को जय कले तो एबे माने दुहे शासन करूछंती माने दुहे मादिय पारसिक शासन करूछंती मादिय राजा माने पारसिक राजा माने ए पारसिक राजा होचंती कोरस राजा अक्षस्वरस आउ ए दारियाबस पारसिक राजा दारियाबस दानिएल पुस्तक जो दारियाबस देखा जाउछंती से होचंती मादिय राजा दारियाबस माने बुझी पारलु एबे पर्यंत माने बुझी पारले अर्थक्षेत्र विषय मध्य एई 4 अध्याय 7 पदरे थिबा अर्थक्षेत्र भल नुहंती से मिछरे कही राजा रूपे रहिले अल्प दिन मात्र एजरा पुस्तक 7 अध्याय प्रथम पदरे देखा जाउथबा अर्थक्षेत्र नेहेमिया पुस्तक 2 अध्याय प्रथम पदरे देखा जाउथबा अर्थक्षेत्र से जण उत्तम व्यक्ति से जिरुबाबिलोन को नेतृत्व उतारे हेज्रां को नेतृत्व हेज्रां को से पठाइबे बाबिलोन रु जेरूशलेम को हेज्रां को समस्त विषय टंका सबू ईश्वर को कार्य को निर्माण निमंते अनेक विषय दे हेज्रां को पठाइबे अनेक लोकों को मध्य तांको सहित पठाइबे से अर्थक्षेत्र होचंती जण उत्तम व्यक्ति एठारे अर्थक्षेत्र से उत्तम नुहंतु ए प्रकार मन रखंतु एबे माने 3 जणक विषय देखिले जण होचंती अक्षस्वरस रिपीट होचे जो ना जाको अक्षस्वरस कहले एठारे देखा जातो अक्षस्वरस होचंती कोरस राजांकर पुत्र एस्टर विवरण देखा जातो अक्षस्वरस होचंती एस्टरଙ୍କ स्वामी से अलगा एठारे देखा जातो अर्थक्षेत्र होचंती भल नुहंती 7 अध्याय रे आ नेहेमिया पुस्तक 2 अध्याय रे अर्थक्षेत्र होचंती जण उत्तम राजा मन रखंतु तापर एठारे देखा जातो दारियाबस होचंती पारसिक राजा दानिएल पुस्तक रे देखा जातो दारियाबस होचंती मादिय राजा आमाने एतिकी मन रखिले तापर एतर 4 अध्याय रे आ हे प्रकार आमाने समस्त विषय देखि आछे आ अक्षस्वरस राजा चिठी लिखिले मंदिर निर्माण बंद कर बोली कहले बंद कले एबे लोक माने समस्ते साइलेंट हो गले मंदिर निर्माण कार्य बंद हो गला जो उद्देश्य कि बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसिले मंदिर निर्माण करबा पई सेही कार्य ही बंद हो गला एबे लोक माने कोन करचंती कहले आपना आपना निमंते घर निर्माण करूछंती आपना आपना निमंते गृह निर्माण करूछंती एई पर निज निज निमंते गृह निर्माण करबा समय रे आ 5 अध्याय माने देखिले हागय चिकरिय देखिबे ए विषय आ अति क्रोधान्वित हे कारण तुम्हें आसिल कौन एटा करुच कौन तुम्हें आसिल बाबिलोन रु एटा को
तुम निज गृह निर्माण करने कि ना ईश्वर मंदिर निर्माण करने ईश्वर मंदिर निर्माण कर प्रतिरोध आसवर कार्य बंद करदेल तुम निज गृह निर्माण कर प्रतिरोध आसिले कार्य बंद कर कि एठारे हिदों पुत्र जिकरिय हागय भविष्य वक्ता लोक मान अनुयोग करेंगे लोक मान उत्साह देवे इंस्पायर करेंगे कहीं आसिल सेठार एठार कौन कर तुम मैंने कहबारू लोक समस्ते एथर मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करेंगे पुनर्बार विपक्ष मैंने आसवे कहे कहीं निर्माण करुच तुमको बंद करने कहगला परा कहले एमाने कहे तुम्हें कहीं आम बंद करुच आमर परमिशन अच्छी आमको कोरस राजा आम परमिशन देती कोरस राजा आम आज्ञा देती तुम्हें मंदिर निर्माण कर बोली आम से अनुसार मंदिर निर्माण करूँ कही समस्त लोक कहे से लोक मैंने पुनर्बार चिठी लिखे से मैंने चिठी लिखला बेले राजा रूपे दारियाबस थे दारियाबस को चिठी लिखे ये लोक मैंने आसी एठारे मंदिर निर्माण कर प्रकार चिठी लिखे बंद कर बोली कहे से दारियाबस को एमाने कहे कौन कहले कोरस राजा समय परमिशन आम से देइछंती बोली कहला बेले दारियाबस कौन करेंगे मैंने गोटे उत्तम कार्य करेंगे लोक मान कहे चेक कर थे समस्त विषय आम मध्य राजा मान मध्य कौन राजा हेले से परमिशन देइछि बोधे मंदिर निर्माण करने देखु कहबार लोक मैंने देखिबार कोरस राजा परमिशन देला परी सेठारे थिबो लेखा थिबो से विषय देखी दारियाबस को लोक मैंने जणाइबे हाँ एमान को कोरस राजा पठाई मंदिर निर्माण कार्य निमंते कहबार दारियाबस एठारे कौन करेंगे कहले 6 अध्याय 6 पद 8 पद हेजरा पुस्तक 6 अध्याय 6 पद 8 पद एतु से दत्तनीय नदी सेपारिस्थ देशाध्यक्ष और सेतर तुम्हें माने तुम संगी नदी सेपारिस्थ अर्फ अपसर्क्य माने सेठार दूर रे थाओ परमेश्वर ए गृहर कार्य हस्त दियो नाई जिउदी मानकर अध्यक्ष जिउदी मानकर प्राचीन वर्ग परमेश्वर ए गृह स्वस्थान निर्माण करंतु एठारे दारियाबस कौन आज्ञा करेंगे माने ईश्वर को मंदिर निर्माण करा जाओ आउरी परमेश्वर ए गृह निर्माण करने निमंते तुम जिउदीय प्राचीन वर्ग प्रति जहाँ कर्तव्य आम आज्ञा करुछु से बाधा जेपरी न जमे से लोक मान राजसंपत्ति अर्थात नदी सेपारिस्थ राजकर अति जत्नपूर्वक व्यय दि जाऊ एठारे दारियाबस गोटे उत्तम विषय कहे तुम्हें से विपक्ष उठू ना आवश्यक है साहाय्य कर जहाँ दरकार ता दियो आहरी मुझे दौची कहीकि से मंदिर निर्माण निमंते साहाय्य करेंगे आउ खर्च करेंगे ए प्रकार फुल पावर दारियाबस देबारु आउ लोक माने नीरव न रही मंदिर निर्माण कार्य लगी जिवे ए प्रकार मंदिर निर्माण कार्य कंप्लीट करेंगे 6 अध्याय सार आम देखिले आ मंदिर को कंप्लीट करेंगे से माने निर्माण करदे दारियाबस आज्ञा अनुसार आसबारू से माने मंदिर को निर्माण करेंगे कंप्लीट करेंगे तापर कौन आम पढ़िलु 6 अध्याय को 7 अध्याय को 60 वर्षर गैप अच्छी बोली कहले 60 वर्षर गैप 6 अध्याय को 7 अध्याय को आउ 60 वर्ष गैप एस्टर चरित्र घटुची 60 वर्ष गैप रे माने कौन कले कहले मंदिर हेले निर्माण कले सत मात्र मंदिर निर्माण कला पर कौन करिवार अछि मंदिर रे उपासना करिवार अछि मंदिर रे ईश्वर को स्तवगान ईश्वर को गौरव करिवार अछि मंदिर ईश्वर को निमंते बलिदान उत्सर्ग करिवार अछि समस्त विषय कौन सी विषय माने कले नाई मंदिर हेले निर्माण कले सत मात्र मंदिर मंदिर रे प्रार्थना करिवार अछि ता ए समस्त विषय कौन सी विषय घटिला नाई तेणु ईश्वर एक व्यक्ति को सिलेक्ट कले एक व्यक्ति को सिलेक्ट करे से ही होचती हेजरा जिरुबाबिल नेतृत्व रे जिरुबाबिल नेतृत्व रे एमाने मंदिर निर्माण करि पारिले जिरुबाबिल मंदिर नेतृत्व रे आसी एटा को एमाने मंदिर रे निर्माण करि पारिले मात्र हेजरा को ईश्वर सिलेक्ट कले आ हेजरा को नेतृत्व रे और 2000 लोक आसिले हेजरा को सहित और 2000 लोक आसिले माने माने मंदिर निर्माण कला पोरे मंदिर रे प्रार्थना करूना मंदिर स्तवगान करूना तेणु ईश्वर हेजरा को सिलेक्ट कले आ एक समय इस्राएल गोष्ठी असुरी मान हस्ते समर्पण हेले आउ से विषय माने से निर्वासित हेले सीना से विषय आम कहवा ना से विषय ना
जिहुदी मान विषय कहला बेले जिहुदी माने मंदिर निर्माण कला पर आध्यात्मिक भाव में दुर्बल हो जाउछन्ति, आध्यात्मिक भाव में कौन प्रकार ईश्वर को निकटतर होना। तेणु ईश्वर एज्रा को सिलेक्ट कले, एज्रा को नेतृत्व में 2000 लोक आसबे से विषय मैंने पढ़ा। ये हेज्रा होचंती जड़े अध्यापक, ये हेज्रा होचंती हारण वंशर लोक, जड़े जाजक, जड़े लेव्य वंश, जड़े जाजक रूपे अच्छा हेज्रा, आहरी जाजक रूपे थिबा संगे संगे अध्यापक रूपे मध्य अच्छा हेज्रा। आमाने प्राय अनेक जाजक माने थिबे, मात्र समस्त जाजक अध्यापक होई पारंती नाही, मात्र ये हेज्रा जाजक अध्यापक रूपे अछंती, व्यवस्थार अध्यापक निपुण। जिरुबाबुल नेतृत्व में मंदिर निर्माण कले, हेज्रा नेतृत्व में हेज्रा आसुचंती मनुष्य मान निर्माण करने, मनुष्य मान आध्यात्मिक दिगरे बढ़ाइबा निमंते। से जन अध्यापक आउ समय से आसिले एबे 2000 लोक सहित आसला पर आम देखी था। हेज्रा समय आसला बेले अर्थख्यस्त राजा तांकु समस्त प्रकार विषय दे पठाइबे। सेठार जिहुदी माने अवशिष्ट लोक मध्य तांकु मंदिर निर्माण पाई पठाए, मंदिर निर्माण पाई समस्त विषय देबे। आ हेज्रा विषय माने देखिले हेज्रा होचंती ईश्वर को वाक्य प्रति आग्रह थिबा व्यक्ति। ईश्वर को वाक्य माने तांकु बहुत इच्छा, ईश्वर को वाक्य पालन करने विषय, ईश्वर को वाक्य माने तांकु इच्छा। हेज्रा जड़े उत्तम अध्यापक, जड़े जाजक रूपे आम देखा जाउछन्ति, जड़े निपुण व्यक्ति रूपे आम देखा जाउछन्ति। सेतिपाई अधिकांश लोक गीत संहितार 119 अध्याय जाकि अति बड़ अध्याय 119 अध्याय से लेखक होचन्ति हेज्रा ही गीत संहिता 119 अध्याय लिखिथिबे बोली अनेक लोक कहउछन्ति। कारण हेज्रा को थिबा मन, हेज्रा ईश्वर को वाक्य प्रति तांकर उद्योग, ईश्वर को वाक्य पालन विषय, ईश्वर को वाक्य शिक्षा देवारे। तेणु ए गीत संहिता 119 अध्याय लेखक होचन्ति हेज्रा ही लिखिथिबे बोली अनेक लोक कहउछन्ति। प्रिय माने आ हेज्रा विषय में देखिले 7 अध्याय 10 पद, हेज्रा पुस्तक 7 अध्याय 10 पद, 7 अध्याय 7 पद। हेज्रा इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु प्रदत्त मोसा व्यवस्था निपुण अध्यापक थिला, निपुण अध्यापक। आ 10 अध्याय में देखिले हेज्रा सदाप्रभु व्यवस्था अनुसंधान और पालन करने को पुणी इस्राएल मध्य विधि और शासन शिक्षा देवाकू अपना मन निवेश करथिला। एटारे हेज्रा क्यों विषय निमंते अपना मन निवेश कले? प्रथमे व्यवस्था को अनुसंधान करने को, व्यवस्था को अनुसंधान करने को, पालन करने को, तृतीय रे शिक्षा देवाकू मनोनिवेश कले। प्रथमे से निजे शिखिले, तापर पालन कले, निजे अनुसंधान कर जानिले, तापर पालन कले, तापर अन्य मानक शिक्षा दौरान। आज आम मध्य केते लोक ईश्वर को वाक्य निजे शिखुंट, केते लोक ईश्वर को वाक्य को पालन करुँच, केते लोक अन्य मानक शिखाउछन्ति। आमने देखिले अनेक लोक ईश्वर को वाक्य शुणिबा लोक अछन्ति, केतेक ईश्वर को वाक्य पालन करिबा लोक अछन्ति, आउ केतेक शिक्षा देवा रूपे अछन्ति। मात्र समस्ते शुणी पालन करी शिक्षा देवा लोक केते लोक अछन्ति? एटारे हेज्रा जड़े निपुण व्यक्ति, एक्सपर्ट भाव में देखा जाउछन्ति। आम निपुण अध्यापक, आमे माने क्यों विषय निपुण, आम माने क्यों विषय एक्सपर्ट अटू? हेज्रा व्यवस्था विषय एक्सपर्ट। तेणु ईश्वर हेज्रा को सिलेक्ट कले, लोक मानक मध्य को पठाइले, हेज्रा को ही पठाइले लोक मानक। सेपरि आमने देखिले एबे आमने 7 अध्याय 25 पद 26 पद आमने देखू। हेज्रा पुस्तक 7 अध्याय 25 पद 26 पद। हेज्रा तुम परमेश्वर विषय को जो ज्ञान तुम हस्तर अच्छी तद अनुसार नदी सेपारिश समस्त लोकंर विचारार्थे जो माने तुम परमेश्वर व्यवस्था जानती से एपरी शासनकर्ता और विचारकर्ता मानक तुम्हें नियुक्त कर। आउ जे ताहा न जाने ताहाकू तुम माने शिक्षा दियो। आउ जे कई तुम परमेश्वर व्यवस्था और राज व्यवस्था पालिबा को असमत हेबो से दोष प्राणदंडर कि शासन कर। देखो एठारे अर्थख्यस्त जेते बेले जिरुबाबेल बाबिलोन रु जेरुसालेम को आसिले सेते बेले बाबिलोन राजा कोरस थिले।
ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଜା ଆଉ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାଅ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କର, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାରୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ସବୁ ପାୱାର ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। 2000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସହ ପଠାଇବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ବିଜାତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜା, ସେ ରାଜା ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହି ଆଲୋଚନା କଲେ এই ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଥିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଜ୍ରା କେତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚି ନଥିବେ, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖି ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତର ଏଜ୍ରା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଯାଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବାହାରି ଆସି 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜା ଦେଇଥିବା ଧନ ହେଉ, ଏପରି ଏଜ୍ରା ଆସିଲା ବେଳେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରଖୁଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବାନ୍ଧିଲେ, ମାତ୍ର ଇଏ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଏଜ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ବି ନାଁ 9 ପାଶରେ। ଏହିପରି ଏଜ୍ରା ଲେଖକ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଜ୍ରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଛାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ସେ ଜଣେ ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ। এই 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପରମିଶନରେ ରାଜା ଦେଇଥିବା ଧନ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏଜ୍ରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠାର ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି କହିଲେ, ଏଠାରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ କରି ସନ୍ତତି ଜାତ କରିସାରିଲେଣି। ଏଜ୍ରା ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହାଲକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ବିବାହ କରି ସନ୍ତତି ଜାତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ, କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ, କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ବାଇବେଲରେ କହିଲେ, ଏମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 1 ପଦ 2 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ଏଜ୍ରା ଦୁଃଖ କଲେ। ଏଜ୍ରା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛୋଗା ଚିରି ଆପଣା ମସ୍ତକ ଦାଢ଼ିର କେଶ ଛିଣ୍ଡାଇ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବସିଲି। ଏଜ୍ରା କାନ୍ଦିଲେ, ଏଜ୍ରା ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ବସିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 6 ପଦ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛି, ଏ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛି, ଏ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଟେକିବାକୁ ବିଷଣ୍ଣ ଅଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବଢ଼ି ଉଠିଅଛି। ଏଠାରେ ଏଜ୍ରା ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଜ୍ରା ଧାର୍ମିକ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମିଶାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ ବି, ଆମର ଅପରାଧ ଆମଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ଅପରାଧ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ରା ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅପରାଧ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଜ୍ରା କାନ୍ଦିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ହେଲେ କରୁଛେ କି? ଆମମାନେ ଯଦି କାନ୍ଦିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଲୋକ ପାଇଁ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି
ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ କାନ୍ଦିକି ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି? ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହିଁ ଆସେନି। ଏଠାରେ ହେଜ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଥିବା ଅପରାଧ, ଆମେ କରୁଥିବା ଦୋଷ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ବିନ୍ୟାମିନ ସମଗ୍ର ଲୋକ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ନବମ ମାସର 20ତମ ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସମଗ୍ର ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକରେ ବସି ଉକ୍ତ ବିଷୟ ମହାବୃଷ୍ଟି ସକାଶୁ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ହେଜ୍ରା ଯାଜକ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମମାନେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୋଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଅଛ, କାହିଁକି ତୁମମାନେ ଏପରି କଲ? ତାପରେ ହେଜ୍ରା ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆଣ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ ବୋଲି କହିବେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ଦେବେ। ହେଜ୍ରା ସେ ଲିଷ୍ଟ ନେଇ ନିହିମିୟଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ନିହିମିୟ ଆସିବେ, ଆଉ ନିହିମିୟ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଚୟରେ ଶିଖିବା। ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ମାନେ ଶିଖିବା। ତ ଏଇ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଏହା ସହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ହେଉଛି। ତାପରେ ନିହିମିୟ ଆସିବେ, ନିହିମିୟ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଜ୍ରା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟରେ କେତେ ନିପୁଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବୁଝିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥାଉ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ହେଜ୍ରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମାନେ ସେ କେଡ଼େ ନିପୁଣ ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାପକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଜ୍ରା। ତ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆଉ ହେଜ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ମଝିରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 60 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର, ତାହା ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ଚରିତ୍ର। ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମଙ୍କର ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ସରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ନିହିମିୟ ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର, ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ଆମେ କେବଳ ପରିଚୟ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କେବଳ ପରିଚୟ ହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଯଦି ଆମେ ବିବରଣୀ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ। କେବଳ ପରିଚୟ ହିଁ। ଏ ବିଷୟ ଏପରି କେବେ ଲେଖାଗଲା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଗଲା, କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଆମେ କହୁନାହୁଁ। କେବଳ ପରିଚୟ ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଅଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଶୁଣୁଛ ବୋଲି, ଶିଖୁଛ ବୋଲି ଆଉ ମନେକରି এই অল্প কথা শেষ করুছি। সমস্তকে নমস্কার।